नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानक मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु पश्चिम एशिया बा मिडल ईस्ट रु एही समयर सबुठारु बड़ खबर जहाँ सामना को आसीछि ताहा समग्र विश्व को चिंतारे पकई देछि। अमेरिका एवं ईरान मध्य चलीथिबा छाया युद्ध एबे एक अति संवेदनशील मोड़ रे पहुंची। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट शब्द रे घोषणा कर सारी जे ईरान सहित होइथिबा सीज फायर बा युद्ध विरति एबे संपूर्ण भावे शेष हो जाइछि। अर्थात जेकोसी मुहूर्त रे एक बड़ धरणर सामरिक कार्यानुष्ठान देखा मिल पारे। किंतु यही टेंशन भितर गोटे आश्चर्यजनक ट्विस्ट मध्य आसीछि। ट्रंप कहते जे युद्ध विरति शेष होइथिले मध्य ईरानर अनुरोध क्रमे दुई देश मध्य कथबार्ता जारी रहिबो। अन्यपटे इस्राएल रु अमेरिकार सबुठारु शक्तिशाली फाइटर जेट F-32 राप्टर स्पेशल स्क्वाड्रन को हठात फेराई निया जाइछि। शेषरे मिडिल ईस्ट रे केउ बड़ खेल चली। अमेरिका युद्ध चाहते ना शांति आउ यही सारा विवाद रे इस्राएल भूमिका कौन आज स्वतंत्र रिपोर्ट रे आमे यार पुंखानुपुंख विश्लेषण करबा। आपण माने देखुथांतु विश्व चक्रव्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल रे एक पोस्ट करी सारा दुनिया को चमकाई देछंती। से लिखिछंती इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आमको आलोचना जारी रखिबा को अनुरोध करिछि। आमे एथिरे सहमति प्रकाश करिछु। किंतु अमेरिका ईरान को स्पष्ट भावे जणाई देछि जे सीज फायर इज ओवर। एई गोटिए लाइन रु आपण माने बुझी पारुथिबे जे परिस्थिति केते जटिल। गत मासरे अमेरिका एवं ईरान मध्य एक चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला जहाकु एक प्रकारर अस्थायी शांति चुक्ति कहा जाउतिला। किंतु एई चुक्ति बेसी दिन तिष्टि पारिला नाही। वर्तमान प्रश्न उठुची जदि सीज फायर शेष हो जाइछि तेबे केउ आलोचना विषय रे ट्रंप कहउछंती। वास्तव रे यह हेउची नेगोशिएशन अंडर फायर बा बंधुक मुनरे आलोचना। दुई देश परस्पर उपरे आक्रमण भी करुछंती। पछरे कूटनैतिक स्तर रे निज निजर शर्त मध्य रखुछंती। दर्शक बंधु आसंतु बुझिबा ए नूतन तिक्तता काहींके आरंभ होला। यार मुख्य कारण हेउची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनियार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग जेउठारु सारा विश्वर प्राय 20% अशोधित तैल परिवहन होता है। चलित सप्ताह आरंभ रे एही अंचल रे 3टी व्यावसायिक तैल जहाज उपरे आक्रमण होइतिला। अमेरिकार सेंट्रल कमांड अभियोग करिछि जे एही आक्रमण पछरे ईरानर हाथ रहिछि। अमेरिका याको एक आतंकवादी कार्यकलाप बोली कहिछि। जवाब रे अमेरिका वायुसेना ईरानर प्राय 90टी सामरिक घाटी उपरे प्रबल बोमा वर्षण करिछि। एही आक्रमण रे ईरानर 14 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले अनेक आहत होइछन्ति। किंतु ईरान मध्य चुप बसिबा भली देश नुहे। ईरानर IRGC तुरंत एक्शन को आसी कुवैत, कतार एवं बाहरीन रे थिबा अमेरिकार सामरिक बेस एवं पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को टार्गेट करी बैलिस्टिक मिसाइल बाढ़ करिछि। एही पालटा आक्रमण पर ही सीज फायर संपूर्ण भावे भांगी जाइछि। अमेरिकार वरिष्ठ अधिकारी माने कहिसंती जे ईरान सह कथबार्ता सेतेबेले आगो को बढ़िबो जेतेबेले ईरान सर्वसाधारण रे घोषणा करिवो जे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे कोनोसी जहाज उपरे आक्रमण करिवो नाही। एही आंतर्जातिक जल मार्ग को संपूर्ण मुक्त रखिबो। दर्शक बंधु वर्तमान आसंतु सेही रहस्यमय खबर उपरु पर्दा हटाइबा जहाँ समस्त को आश्चर्य करिछि। इस्राएल सरकारी गणमाध्यम कान टीवी न्यूज एक बड़ रिपोर्ट प्रकाश करिछि। एही रिपोर्ट अनुसार अमेरिका सेना हठात इस्राएल रु निजर 12टी
F-22 ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନକୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଔବା ଏୟାର ବେସ୍ରେ ମୁତୟନ ଥିଲା। ଏମାନେ ଇରାନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କେବଳ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ ଆମେରିକା ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ କାହିଁକି ଫେରାଇ ନେଲା? ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ CNNର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଏହି ବିବାଦରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହେଉ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଏଥିରେ ପଶିବ ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସାରା ମିଡଲ ଇଷ୍ଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଏଥିରେ କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ବାହାରିନ୍ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏହି ଲଢ଼େଇରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ରଚିଥିବା ଏକ କଥିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଆସାସିନେସନ୍ ପ୍ଲଟ୍ ବା ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ସତ ନୁହେଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ନା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଇରାନର ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସେନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଆମେରିକା ଆର୍ମି ଇରାନକୁ ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଯାହା ଇତିହାସରେ କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ବୋମା ଧମକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆମେରିକାର ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଏହି ପ୍ରବଳ ଚାପ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହମ୍ମଦ ବାଘେଲ ଜୋଲଘାତ୍ର ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର କୌଣସି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ତାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କତର ଏକ ବଡ଼ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାଜିଛି। ଇରାନର ସେମି ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ତାସନିମ୍ ଅନୁସାରେ କତାରର ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ହଠାତ୍ ତେହେରାନ ଗସ୍ତ କରି ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କତର ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ହେଲେ US ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ସହମତି ପତ୍ର ଆଧାରରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଏତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜ ଫାଇଦା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିବାଦର ଅସଲ କାରଣ ସାଜିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧର ବାରୁଦ ଗନ୍ଧ ଅଛି ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରଣନୀତି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇରାନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଇରାନ ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ଥିବା ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆମେରିକା କ'ଣ ଇରାନକୁ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଝୁକେଇ ଦେଇପାରିବ ନା ଏହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେବ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ
देश दर्पण और मैदान को सब्सक्राइब करने ପାଇଁ भूलंतु नहीं। आज एतिकी विदा नेउछि, रहउछि, नमस्कार। अल्प परिश्रम रे अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य रे मेसिन नियंतु आ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, शहीद नगर, भुवनेश्वर।